Sabi naman yung guys kasi. Thank you nga po pala sa Ate Gladys po. Thank you sa mga views niyo po. Thank you so much po. Next. Also sa YouTube guys. YouTuber yarn. Guys, 30 points guys. Para mga times 2 guys. Hindi ako magano guys. Hindi ako magsali kay Just Call Me Sean guys. Oy, thank you po sa name Shaw ganyan. Thank you Aya sa Rose. Thank you. Target reach. Target reach. Thank you Times po. 3 gifting points. Times 3 guys. Thank you Donut. Thank you. Eh, ito 1 na guys. minute. Ito guys. 3 times guys. 3 times. Thank you sa Hanart. Take caption na siguro. Copy lang ako eh. Times 3 guys. Times 3 guys. Thank you Thea. Let's go guys. Times 3 guys. 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. Thank you po Miss Rachel. Thank you Nis Fuentes. Thank you Ref and A. Thank you Vito. Thank you sa Rose. Sugar Plum. Thank you. Thank you din sa Popular. Thank you JM Manager. Thank you po. Thank you po. Uy, thank you Eli sa hat. Nandiyan sa taas sa Kongo. Tablet ako. Nag-ilaw. Ha? Sige. Wala ko ikatuking station. Uy, thank you Vian sa hat. Lagi. Guys, ang posting it on YouTube guys. Well, ano guys. Sabi ni YouTube tas to ay. 16 win streak guys. Matatalo nga ba? Hindi nga. Tulog na nga sila Matt guys. So na sila guys. Sila. Uy, thank you Eli sa community shades. Oh yeah. Hey! Pa-shortan ko na kay ChatGPT guys. Art stutter. Thank you sa Mish Kabir guys. Thank you. Guys, thank you sa mga support nyo guys. I love you all, love you all. Hello to you guys. No. Ooh, we won, guys. 16 win streak is gone. Oh no. Okay. Oh, thank you, Ate Margaret. YouTube. What's the oras pag in live? I don't know, bro. 11 kapin guro. Me too, bro. I think I'm gonna watch some Mr. Beast videos. Okay, fine. Be fine. Bim. Saan na ka na tier? A3 na ko dong. A3 po ka? 8. A3 mo ba ka? Pinakagahi ko A1. Kay A nga 1. Let's go, guys. First gift 3 times, siya, guys.
Let's go. Let's go, let's go. Sleepy na tuloy ako. Ay, hilit na siguro ako pagkatapos nito nga, man. Last nito. Oh, thank you guys. Thank you guys. Ish, bayan bon. Ish. Oh, gauda juga uy. Pina siya ba? Lagi ni spin. Oh, gayoy niya feed away na yun. Lefty, lefty. Oh, lefty. Dili na lagi makig-live sa lamat kay matulog na guys. Sino ako lefty, bro? Gauda juga ni mo eh. Sino ako lefty, bro? Gauda juga ni mo bro eh. Oh, gauda kayo uy. Ayun sa lefty. Ah, gauda kayo uy. I don't play ML guys. Ay, Lai requested to join the co-host live. Okay. At sisig yarn. At sisig yarn. Last match ako na ni Mudong. Ah, so sad of you, bro. Bro, mag-join akong friend ah. Oh, sige. Bro. Dul! Naku, chika si mga bro, bro. Ay, dul. Nanakuha sa mga bro. Ba't yan ako? Hello. You're asking me to join your live though. Oh, sige. This is Aaron also. Oh, hi, I'm Aaron. And I'm Lai. Oh, hi, Lai. He's my Bro, friend. may nagkuha na po sa akin, bro, bro. Ano? Secret na yan, bro. Kay, bawal yan sa live, bro. Hi guys. May Pero nagtawag ado kay ka na, coach. bro. May nagtawag kay coach, bro. Nakunin daw ako, bro. Ano? What's Ano your siya, bro? decision, bro? NCAA team din siya, bro. Sheesh. Bro, hindi Ikaw, Lai, mag-NCAA ka. What? Mag-NCAA ka rin. NCAA ka rin, Lai. What's that? Ano yan? Yung You don't ano know ba, that? yung NCAA ba? Or UAAP, bro. UAAP ba? Yung ganun ba? Yung mga athletes ka ba? You don't know that, Lai? Oh my gosh. She's from SPC. Not athletic, Okay. yeah. You're from SPC, okay, huh? Second year siya. Second year ba si Naomi? Mag-second She's year? turning third year, bro. Ah, okay. Okay. She's nursing also, mga dong. Oh, they're asking Aaron if is that your crush? No, she's my friend. Oh, she's just a friend, guys. Her friend. Guys, don't be issue, guys. Guys, you're so bad, Come on, guys. guys. Lahat Come na on, lang, guys. guys. Come on, guys. Kasi yan, guys. Come on, guys. Invite. Just call me Sean. Guys, please, hindi na kayo Guys, huwag na kayo mag-invite ng iba, guys. Hindi na kami Ito ko lang, mag-invite, guys. guys. Ito ko lang, guys. Guys, What's we're wrong with just her, guys? friends. What's wrong with her, guys? Pwede naman Wala yung ba guys. yun, guys? Na Aaron, guys. Bro, stop, bro. Oh, sorry, bro. It's just a friend, guys. Yeah, we're friends, guys. Please. Guys. Bro. Bruh. 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 Introduce this lady to us. Her name is Lai. She is 19 years old. She goes to SPC incoming second year, guys, nursing. Ooh. Yeah. They said, Nalaman mahirap. mo. Kasi Yeah, guys. stalker mo siya. Ooh, thank you for the hand art. Bro, Ano daw? stop, bro. Bro, I lost again? Oh, I won again? Ooh, that's the second time. Like, Bobby, mom. I love you guys. Like, sabi ng girlfriend ko, like, ang second year daw ang pinaka-hardest, like, ay, yung third year, tapos second year. She's lagging, bro. She's like, bro. Oh, she disconnected. There's someone Oh, na- she's back. Sabi ng girlfriend ko, like, baka ang pinaka-hardest daw, like, third year, tapos second year. Hmm?
Second year daw kay hard daw. Oh, I thought third year daw. O third year pero second year daw ang second hardest. Sabi nila. Jersey, ang ano ni mo, yab. Oh. SBC rin. Uy. Ooh. Para makita kayo. Senior na ako siya. If you ever looked at someone this level of cleanness and thought, I want that, this is the other side of the equation of what you guys don't understand. These are the 5 basic Akala ko ba magalis ka? extremely low body fat. Wala, I'm not going anywhere. Nag-ano lang ko, nag-makeup kasi nag-abot akong contact lens na order. Ganyan pala yan. Ayan pala yan. Makeup before sleep. Girlhood. Same kaya girlfriend ko. Yan, Third bro. year in nursing Wala ko is the tayang worst. kwan ba? I've been there. Okay. Good luck, fellow nurses. Future nurses. I need to find. Started when we were young. But I got the... Bro. Ano bro? Miss na kita, bro. Ha? Miss na kita. I miss you bro. Guys, we're just friends. Ngayon guys. Nag-comment ang ship name. Friends. Ngayon guys. Guys. I'm watching my own live right now. Whoa! Grabe, dalawa yung phone. Sheesh. Hi. Hindi na marinig ako. Hello. Hello. Oh. Oy! Sheesh! Sheesh! Hello? Hello. Oh. Ikaw lagi ba? Dalawang baliw nag-call. Pucha. Dalawang Kasi baliw. nandito ka weirdo ka ron, Aaron. Yan na. Pagpasok mo, Lai. Siguro nahiya siya, Lai. Something. Hindi. Kanina lang kami baliw. Mga... Siguro nagpapalakas siya sa'yo, Lai. Yeah. Bro, kinikilig ako, bro. Bakit? We're friends, Nani. Oh, you're friends. Diba we're friends, Lai? Yeah! Hindi ka sagot, bro. Friends, sabi niya, samahin niya, bro, ba? Friends lang pala tayo. Nawala siya, bro. Kikilig siya, bro. Bro, don't make it weird, bro. Guys, huwag yung issue, guys. Nagbasa lang ako ng comments, bro. Basa Guys. ng comments. Basa ng comments, bro. Oh, sabi na friends, question mark. Asa si Raisus? Asa si mapapagkita ni Raisus, guys? Nanta na si Naomi. Guys, She's turning 21, guys. 21! Can you do something for me? Ilang taon na nun? Guys, first time ko naman yung mag-interact ni Aaron. Ooh, Yes, guys. that's why First live. he's shy. Pero hindi siya shy si Aaron, pero bakit change na ngayon? Oh my gosh. What do you mean, bro? Oh my gosh, that's why you're not turning crazy, bro. Bro, kanina lang yun, bro. I'm tired na. Oh, tired na pala siya, bro. Uy, mayroon nag-comment ako, airline. Gasyo kayo, guys. Bro, what the guys. heck is going on? Asa si Bimbi? Si Bimbi dito, guys. Uy. Sleep na nga ni. Sleep na siya, guys. Lairo. Grabe siya ng Lairo na eh. Naka-live stream ako, Joe. Hindi ako ah. Ano na yung comment na yan? Start sa friends. May napansin ako, guys. Ba't bumababa yung viewers ko, guys? Kilig do ka, bro. Uy, nagpa-flash siya, oh. Sabi nila, bro. Bro, huwag mo magtago face, bro. Bro, I'm fixing my pillow. Nag-red ka, bro. Nope. Oh, hindi pala. Kanina lang pala, guys. Wala na, guys. Nawala na, guys. Yeah. Nangatulog na daw sila. Lilo daw, bro. Lilo. Pero nangatulog. Lilo. Lie of Lloyd. Lilo. Uy, Lilo. Kuya ko pala na. Lyron. Lilo. Ito na, love. Uy, naman si Lai, bro. Anong viewers mo? Sino, bro? Si Lai, bro? Sila. Anong viewers mo? Ako? Hindi na ako makita. Ang sa mo ako makita. 6 Ah. points. Ay. Grabe, famous mo talaga, bro. Ito guys, happy 500k guys. Thank you so guys. much Lost, for the guys. support. 500k. Uy, greet ka niya, bro. Kagilig, bro. Thank you. Yeah! Damn, bro.
Damn, Thank you, bro. Ang smile mo, bro, baka ginapog ka ni mo. Kakita na ako. Yan. Ang yan, gawas. Damn, kinikilig ako, man. Shit. 3 times, guys, for 30 seconds. Uy, thank you, Ate Viel, sa side by side. Oh, Thank Brazilian you. dance, though, bro. Ay, di siya Brazilian dance, guys. Uy, Let's dab, guys. Let's dab. Ganito. Fairs. Ooh. Oh. You don't get that. You don't get that. Ganyan sila, boss. You don't get that. Lai gets it. Ooh. Fairs. Fairs. Hey, pair sila, guys. No ba? Fairs, F. Ay, pairs pala. Ako pair. Sasabi mo, bro. Ako pair kayo. Shit. Fairs. Aaron, delikado ka na. Mahal mo na. Ooh. Nice to meet Guys. you. Kuya, touch your hair. Ay, so, okay. Kaya bobet na nasad mo eh. Bubit. Oo. Guys, Ano gani, oh. We miss him lagi. Like pupili, guys, bro. Ayun, kiss ko nga. Kasi magkakalit na ako, bro. Sorry, bro. Sumiryoso bigla ka daw, bro. Ha? Sumiryoso bigla ka daw, sabi nila. Tumayoso bigla. Uy. Grabe, ah. Grabe. Pag mawa siguro si Lai, bro, no? Siguro ka, bro, mo. Tukar ka, bro. Pag? Pag mawa si Lai ba? Ngawa na lang ko. Bro, ayaw. Ayaw. Like, bro, muhawa. Gusto na ko makita. Dili ba, gusto na ko makita ang kanang soft side ni Aaron, bro. Say soft side, bro. Soft side, Lai, gosh, bro. And po yan nakita, Lai. Pero pawaon ni mo si Lai, bro. Bro, that's not what I mean, bro. I never Alam mo, said that. sabi niya, magalis na daw siya. Ikaw, Jud, bro. Third wheel daw ako. Rush mo kayo, guys. Hindi siya ganyan kanina. Tama. Hindi siya ganyan kanina, guys. Ganito ako kanina. Sobrang ingay niya kanina, guys. Hindi kasi dumating yung... Tinapatan niya energy ko, guys. Sobrang tahimik ko kanina, guys. Bro, nag-quiet ka kanina, bro. Nara, mauday na si L. Muna si L, guys. Gosh, bro. Lahat na lang, bro. Damn. Issue lahat, guys. Hello, L. Lahat Nice na lang, to meet you. guys. Hair tie. Dahil sa Mag-basketball program ako. mo, nursing akong program, guys. Nursing siya, guys. Mga nursing yung type na Aaron, guys. Aaron yung dua, guys. Parehas give me. Parehas na, guys. Sign na, guys. Bro. Sign mo na, guys. Parehas mo ni Aaron. Come on, bro. Yeah. Naging soft boy ka daw bigla, bro. Ganito man talaga ako, bro. Come on, man. Oh, ganyan kakailay. Hindi. Naubos na yung social battery ko. Ilay, ano mo, Lai? Lambing mo. Bro, puyo, bro. Sorry. We're friends nga ni, bro. I'm just teasing you, bro. I'm just teasing you, guys. Bro, gusto mo talaga siya palisin ba? Na. Gusto ko kiligin ko yung dalawa. Gusto ko makita kung totoo ba feelings yung sa isa't isa. Bro. Bro, ikaw ba presidente ng ano? Dili, di ko presidente. Gosh, yung kayo, guys. Not fair, not fair. I'm just donating, guys. Nag-donate lang ako, guys. Bro, that's not fair, bro. Come on, bro. Yan pala si Bantay L. lang ka sa SPC, Aaron. Look. Oh. Grabe, guys. Guys, huwag naman, guys. Ano kayo ganyan, guys? Mga solid supporters siguro nila, guys. Ay, bro. Clear ka na lang, mag-second year na, guys. Like, sabihan nyo yung mga fans mo Lai na, wag i-ano si Aaron, wag i-ano. Ito ka na, bro? Wag Bye. i-threaten si Aaron. Guys, don't Yeah. threaten me, Ay, guys. chill lang ko ng mga followers na ko. Go ni... Pila ko, ako ang dili, guys. Hindi ka gawin yan, guys. Oh, guys. Come on, guys. Come on. Come on, guys. Like... Me, nursing din, guys. Yung shout out, Lysel, uri pa barang to. Shout out, Lysel! Barang naman noon. Stilan. Naronia? Sino yun, guys? Criminology ka, Aaron. Dili ko criminology. Awa. Pangarap na to. Porket kalbo? Porkit kalbo? Ganyan na talaga tingin niyo sa amin, ha? Grabe naman, guys. Grabe naman, guys. Come on, guys. Bakit ka pagod, Aaron? Dili ka ganina, Aaron. Dili ka ganina, Pagod Aaron. nga ni, bro. Naglag nga ako kanina nga ni. Wow. Ayun. Mga fans ako ba, mapalhin na kay Lani. Hello po, watching from Australia. Kamatis daw Hello, ka, Aaron. Zai.
watching from Australia. I hope to see you there. Sana Uy, i-book thank mo you ang sa flight, hand tapos host, magkita tayo guys. there. Tapos mag-ano tayo, mag-gala tayo dalawa. Char. Joke. Australia ba? Dream country din yan ba? Namumula sa Aaron. Oh guys, wag mag-away sa comments, guys. Yung Guys, kamatis wag mag-away sa gani. comments. Daw. Oh, nakikamatis ka daw, bro. Puntak Yung sa kamatis Pilipinas. po di oy. Thank you. Oh, don't help yourself to be kamatis, bro. Ruin the friendship. Ano Hey favorite guys, color nagapanggap ni lang siya Rene? na meron pa siyang energy guys. Brazilian siya guys para huwag siya sabihan na nahiya siya. Yun guys, oh. Sige, sige. Stitch yan, bro. Huh? Yes, gibigyan ako ng fan, bro. Shout out Oh. to fan. Meron akong 2 fan club, bro. Guys, can you give me some, Pikachu? Wala pa lang mag-message sa'yo, bro. Na fan Ano club, guys? bro. I don't know. I-check Sige mo kasi yun, mong bro. live, Aaron. Sige lang ingon lahi daw ka. Wala. Ano yun? Ako pa yun eh. Sunod lagi ni Monis Lai si Aaron Luwags. Nah, bro. Mga first 20 minutes siguro, bro. Kiyat yun, bro. First 30 minutes. Kabalo ka bro, itong live bro, last of 2 hours, 1 hour, tapos nakataas. Bro, after na to magbinuang-binuang, bro, naghilom na biyata, bro. Like, Ano sila ipalibot daw yung mata, Aaron. ano sa kanang kaisa lang. Zai, sa side Talent by yan side. ako na. Oh, hope to see you soon, guys. Hope to see you soon, Zai. Talent ako ba isa lang ka po? Mo akong flight, tapos magkano tayo dyan. Napikas up. Grabe naman yan. 11-11 daw. Wish. Gawin siya nga, magdayin sila. Grabe siya, gano'n, oy. Nadunggan Uy, wala ko nabigo. Nadunggan na yung Bro, wish, stop, bro. bro, stop, bro, Naputang sa stop, motok stop, yung stop. wish, bro. Grabe siya ka, bro. Stop, bro. Bro, ganaan mo, bro. Uy. Bro, you're making my friend uncomfy, bro. Oh, sorry. Sorry, friend. Lai. Ayun, coffee, Lai. Wala man. Oh, ano. Very good. Ito, picture. Sinasuko na siya ako, bro. Dumuto na, bro. Galit niya sa'yo, bro. Feel ko. Wala, uy. Dumuto sa ako, bro. Ay, wala daw siya. Dumuto sa ako. Sige. Cancel and live the air. Wala na, guys. 11:12 na. Sabi niya kanina, guys. 11. Mag-stop siya, guys. Tapos pag-stop. Tabi ko, mga 11. Uy, thank you, siguro. Zai, sa ribbon. Sana makita tayo soon. Zai, book mo ang flight. Punta tayo dyan sa Australia. Tapos magalaga tayo. Kada ko sa mong ipoy pa daw mag-Australia. Dream country ako na, bro. Guys, bouncy kayo akong bed, guys. Bouncy. Philippine Airlines. Ha? Bouncy kayo akong bed, guys. Philippine Airlines. Don't work. Philippine Airlines. My bed Guys, is so stop bouncy, the guys. spam, guys. You're gonna get me banned. Mabayan ba, bro? Oo, pag mag-spam, maka-restrict. Guys, 200 points in... Oh, thank you, Zai! Ano tayo, guys? Na-ice na... Siguro gusto niya na, talaga ako guys. makita, bro. Ha? Siguro gusto niya talaga ako makamit, bro. Uy. Message ka lang nga. Mamaya, Ate Zai. Uy, Mag-ano ka, Ate Zai. Sorry. Ikaw na yung naka-ice ngayon. Pag-usapan natin yan, Ate Zai. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Uy, talo na naman tayo, guys, ah. Uy, thank you, Eli, sa bubblegum. Bubblegum sa bubble. Guys, 200 points in 5 seconds. Guys, Wala huwag kayo magselos, guys. We're friends. na. Nani, guys, wag, guys. Uy, Pati thank you meron sa tayo, di ba? Kitagaag mali siya do. Guni, no. Ay, walang hurt tayo yun. Wala. Uy, Wala thank you, ko Zai, nakita. sa XXL flower. See you sa SPC at Thank you. Guys. Guys, wag kayo guys, Play Jealous by Nick Jonas, guys. Yes, guys. Don't be We're jealous, just guys. friends, guys. They're just friends, guys. Yeah. Puhon pa ng relationship, guys. Wala pa karon ay sa mapagkuhan. Nani, guys. Oh, agree siya, guys. Gapuhon pa No, daw. I mean, but like, chill, bro. Like, stop. Oh, agree si Aaron, Ikaw, ah. guys. Bro, I said, like, Thank you sa... Oh, di ba kasabot sila sa imong pasabot? I mean, bang, stop, guys. Okay. Stop, guys. Yeah.
Low burn pa, opo. Lai, what school ka? SPC, guys. Thai Pugs. Hindi ma-invite si Thai Pugs. Kay, kung tatlo, mawala si Lai. Oh. Hindi, tunod bito. Dili na ka-join of go guess if tulong Yes, mo yes, mag-co-host. By the way, thank you, Zai, sa mga gifts ni mo. Kasi mo number 1 gifter? Si Karon kasi kuhan, si Laylove. Hi, Laylove. Kanina yan siya sa, first minutes akong live. Last match. Come on, bro. Sabi niya kanina ba, kung wala pa ka nakapasok live, baka yan siya last match daw to na mo. Di ba guys, sabi niya last match na kayo magmapasok, pero ngayon dumash pa rin kami. Alangan, lain kayo no, mag-join siya niya. Kalitunog end. Don't po. Dili ba kayo gusto masakitan siya, malain siya. Lain akong friend ba? Ay, tama. 3 times guys, 3 times. Sila, when mag-start ang klase? Sa August pang sa SPC, guys. Inyo adong? Thank you, Laylove. Ano kami, Ano sa inyo bro? adong ado? Thank you, Laylove. Ano pa ba kami, bro? Thank you, Laylove, sa bear. Kumbaga ba? Retreat ka. Kailangan mo na ako mag-thank you, bro. Sa July 20, bro. Damn. Aga. Wala daw hair tie, kailangan daw sa kuha. Guys, ayun, babainin mali siya, guys. Guys, Paano yan? Guys, ipa-LBC lugar. Ang hair tie lang. guys, layo kami guys. Dili na ako mahatag siya guys. It's impossible. It's impossible, guys. Yes. Pero di nyo ba alam, guys, na mayroong power si Aaron, guys? Na mag-teleport siya, guys. Di ba nila alam yan, bro? Di ba mag-share, bro? Hindi nila alam yun, bro. Bigyan mo na ako ng powers, bro ba? Sama ka man, bro. Eh. Damn, bro. Paano mag-lead sa billboard? Huy, guys, grabe. Guys, grabe naman, guys. Funny ha. Funny ha. Grabe ha. Over, funny. guys. Super. Funny. Very, very, very. Thank you sa hat and mustache, guys. Nag-iba si Aaron, di siya ganyan. Tama. Uy. Ayaw niya mag-end kasi gusto niya kausap si Ate Lai. Tama. Mga kabasa ng comments ha. Come on, guys. Like, that's not Dong fair. patugtog ka, background music. Anong background music po? Yeah, isang good luck naman. Paano mag-lead si Good luck. Terms of future kay hospitality. Soft boy bigla si Aaron. Soft boy bigla, guys. Tama. Nagtanaw na lang. Soft spoken, hindi ko nga tao, guys. Nagtanaw na lang ganit live. Masakitan pa. Awag naman ganyan, guys. Grabe naman, guys. Grabe naman. Uy, thank you, Zai. Sa side by side. Yo, Zai, saan thank pag you, Zai. unfollow? Hope to see you soon talaga, Zai. Hope to see you soon, guys. Saan Zai, pag sana unfollow? magpunta ka dito Grabe, sa amin, guys. Zai. Sa Philippines. Char. More than Wala nag-live ang Cordy na to, guys. Uy, thank you, Laylove. Thank you po. So, Mish Leave na kami sa billboard, grabe. Hope to see you soon po. Guys, God bless po sa inyo we're po. just Thank you, friends. Zai. Thank you Oh, po. guys. Nagdab. Zai is my ate. Kung saan pag You're my ate right now. Grabe naman, guys. 2 times. Lai, taga saan ka daw? Saan Sabi ako. O may kita na butak na Ikaw. yun. Huwag na yun, baka Pagdaday mo madox sa ka. kayo ang gasol sa airplane. Baka Guys. madox ka pa. Bro, nag-asa ka bro ba? Pwede ba daw mo sa kayo ang gasol sa airplane? Gosh, Yes, yung parasan nyo guys. Ay, Anong SPC Lai sa Dying Davao? love. Thank you po sa bear. Thank you sa bear again. Kabatch man nata kung igagaw si Naomi dong. Batin. Magpasabot tapos na si Aaron sa yung billboard. Unsa daw? Magpasabot daw. Wait lang. Magpasabot. Grabe. Nagaw na ba na kung uyab ninyo 100k ka po? Pasabto no. Leave na ta sa billboard, guys. Hala, sige. Saan na pag di district? Kung saan pag di-act sa Facebook? Kung saan pag delete sa live? Kung saan pag-block si Aaron, wag. Guys, no? Kuya eh. Leave na to sa billboard. Ruin the Friendship by Taylor daw. Bro, napansin mo bro, ganina bro, 12k ang viewers, 11k. Karon lagi bro, 7.4. Na-hurt sila bro. Follow na daw pa.
Grabe Daw, naman, super guys. jealous daw. Oh. Ako bro, kaya bro, nag-live ko na bro. Abot akong live bugkuan bro, 26k bro. Ish, sikat ka kasi. 5, Ano oh, yun, mula ginawa kaya sa mo. Kung mo Bro, you're 5k so na sikat. lang bro, sad na sila bro. bro, you're so Like, sikat I'm so talaga, bro. fun ko ganyan na bro, kay ako lang alone pag abot ni mo bro ba kay tapatan ni mo ko energy bro, nawala yung energy bro niya pag sulod ni live bro, nawala po yung energy bro. Ako lang gawa, kana po yung energy bro. Ay, oh my gosh. Bro, di mo ka what ag energy, bro. Awa, nag-rap, gi ka ron. Mani, paano yun unfollow si Aaron? Eme. Nagana nasagitan, haha. Di ganyan kanina si Aaron, tama guys. Sila, ima ka dati. Oo, guys. Sa ima ko nag-graduate before. Oh, thank you, Zai, thank you Ate Layla, sa gifts. Kung sa'yo imo? Thank you, your fave, thank you Wala, Nana. sa Mati. Ah, okay. Match. Come on, bro. That's what friends are for. May gina pa ano ko na bro, magkanta ko sa mga bro, sa mga babae bro, pangaranahon ako sila bro. Nakita ti ka ganino, bro. Nagipagkarana kag babae, bro. Wa ka na pag-live sa kuha ganino. I'd rather ang kanta bro, kuya ko bro. I'd rather have that. Oh, pakinggan mo lang, No good chance. Wanna. Oh, pakinggan mo lang. Wait, bro, come on. I'm just singing, guys. Oh, sorry bro. Sorry, thought process ni Kuya Lloyd karon. Nasakit. Ba't na gani guys? Ano the thought process ni mo karon bro? I'm thinking, paano ako magsuyo ng 100k kabuok numbers? Friends man dyan na sa so good. Oh, tama guys. Eh, yan. Nursing sa Ayo. live po. Nag-comment bro. Tagalog po Aaron, di ko maintindihan. Sorry Zai, hope to see you soon. Sorry. Bro. Yeah, let's speak Tagalog, guys. Bro, may comment bro. Hindi niya, ayaw niya invite si Tay kasi ayaw niya mawala si Lai. Oh my gosh, man. Guys, grabe naman kayo guys. Come on, guys. Come on guys. Where's Tay guys? May invite Tay. Pwede Hindi ba? ka good ganyan mag-love. Huh? Gani. Yung laugh niya guys, kay parang pang, ano guys, pang, ano tawag dyan? Pang kanal na laugh guys. Pero ngayon ipa-aircon guys. Over kayo guys. Nanasad mo, guys. Simuha na lang tanan, guys. Oh, thank you Zai sa side by side with a couple. Oh, gusto ni Zai mag-ganon Grabe. couple, tas nasa may payong. Hope to see you soon po. Punta ko siya sa Australia. Kaya mag-long message ka daw sa ila do. Ako? Matulog Tulo. Hala, Guys, wag sige. yun. Uy, thank you Zai sa Bahala Galaxy. kayo. Punta tayo sa Ay, Galaxy guys, wala phone. tayo. Zai, magpunta tayo sa Galaxy soon, Zai. Magsama tayo, Zai. What if? Bigyan tayo ng Galaxy. What if lang nga, what if? What if? Paano mag-leave sa billboard? Wala na, boring na. May kanina time na siya eh. Ooh. Nanasad mo. Kanina nawawala siya, ngayon stay put na lang siya. Tama guys. Love you. Uy, thank you, Ate Jo sa Galaxy. Thank you. Thank you so much. Let's go, guys. Let's Grabe si Ate Jo, Good pre. Kaya kinasendan ko pa rin niya, pre. Kita saktan niya ang ganyan. Thank you, Ate Jo. Kita saktan niya ang full of rest. Send niya mo siya. Thank you so much. Nasaktan ang mga tita. Tama, guys. Bebe. Grabe po mo, guys. Uy. Bebe pala. Sabi niya, may crush daw siya simula sa letter L, so si Lai pala yun. Oh! Siya sa nagsabi, guys. Comment kayo, guys. Siya sa nagsabi, guys. Naon sa Thank you, daw. American. Sabi niya, mayroon siyang crush na nagsimula sa letter L, si Lai pala yun. Uy, wala man ako sinabi. Saan siya sa live din. Sa live daw siya nagsabi, oh. Meron kayo sabi, dagan kayo. Hindi, wala akong nagsabi na Yung sila. ginain mo sa live, Aaron. Sabi niya, Walo. meron siyang crush na letter L daw. Alright guys, kaya na ko naka-enter sa live ni Aaron. Guys. Deny siya. O, tama ba to? Wala na kayong motivation. Daghan need proof. Wala kayong motivation, guys. Can you motivate me, please? Ay, guys, motivate na ako self, ah. Hey, dong. Kabalawid ako dong. Bro, may motivate Patuloy sa na mag- bro. Bro, ano mo? Mata, bro. Bro.
Ay, si Lance yung crush, bro. Ay, si Lance yung crush, guys. This is Lloyd. And today, guys, Deny na niya si Lance, guys. Kina si Lai, guys. Mawala siya kay Lai. Lai or Lance? I'm wondering, guys. di Lai nga ni. Uy, Lai daw, Diba si guys! Lance? Lai daw, guys! No, ano ba? Lai daw, guys. Ang crush na, guys. Bro, sabi mo, bro, Lance ba siya or Lai? I said Lai. Ayun, no, sabi nila, ouch, Aaron, agoy, Lai daw. Grabe naman kayo, guys. Grabe. Ang comment dong, aray mo, paka. Shout out po. Shout Balik out tag po. 400k mga followers. Gani, guys. Di ba na happy 500k man to, guys? Thank you, Lay Love, sa butterfly in my head. So nice. Happy 500k man to, guys. Guys, and follow niyo si Aaron Luwagi, guys. Grabe, guys. Mas unfollowing. What did Mas unfollowing. Uy, thank you po Bigyan sa mo sila, Lord. Lay Love sa butterfly in my head. Butterfly in my head? Butterfly, ano tawag? Ooh, I won! Thank you! Boy, talo na ko 3 times 3. Kanina, panalo to 16 times. Kasi bro, nasad sila bro. Ayun, nasa mag-send ng ano bro. Ay, chemistry. Una daw may chemistry bro. Dito na tayo. Uy, dito na daw sila sa akin bro. Thank you sa EF guys. Bill out na po. Oh, buti pa sa Ate Jo. Thank you, Ate Sad Jo, na for kami, the oh. butterfly. Asar kasi Aaron. Di oh. Hindi ako nag-asar guys. Inabasa ko lang comments nyo guys. Pero nag-alaf ako, ginikilig ako guys. Nadulas siya eh. Kaya nga guys. Uy, thank you po sa ano sa... heart! Grabe naman talaga yun ah. Thank you po sa nasanan. Thank you Tepi. Oh, thank you Mary sa hand heart. Cheers. This Yung may filter ni is Lloyd. Lance. At ngayon, guys, ano nga ba talaga? Nawala ang Uy, Celtic ni Lloyd. nakulang. Nawala daw ang Celtic mo bro. Dili na Bro, din madako ang screen na ni Aaron. Pwede yan. Mag-leave ako, mag-leave. Mag-storya kayo dalawa. Bro, Yo, Aaron, di ba? bro. May ako, bro. Come on, Pwede bito bro. Kanang muda ko yung screen bro. Mawak ko. Tapos magtanong ko sa yung live good. Comment lang ko. Bro, mulong. Stop, bro. Mawala siya guys. Nagkabalo mo ito guys. Ang friend din mo guys. Friend ako, girl, paras kay Riza. Example si Riza guys. Kaya, friend ako si Riza guys. Di ko maulo rin guys. Pakyon, pag ako siya kay friend, may close man. Ito, pero Bro, wala lahi feeling man sa ang- tao. lahi Di man wala ang- feeling sa tao guys. Yung maulo siya guys. Naka-experience ng tatanan siguro. Ka nang maulaw ta pag natay feelings, di ba? Ano mo, Jun na Jun? Thank you sa bubble gum ha. Thank you. Pero based on my experience yun guys ha. Comment if you agree guys. Bro, akong viewers, bro, bali na si mo, bro. Maayo po ka. Nice one ka. Oh, agree na sila, bro. Agree. Oh, agree. Tama. Oh, di ba? Based on my experience, ha? Based on my experience. Pero iba si Lloyd, guys. Baka lang naman. Oh, nag-spawn na Uy, thank you sa robot. Thank you, robot. Thank you, Ate Jo. Si Layla, thank For you the sa cowboy robot. pink. Cowboy pink ka. Thank you for the cowboy pink. Thank you. Oh. Pwede maklaro. Dabay. Paano ka Leave i-block ka dyan, dong. Thank you, Ate Layla. Sa handheart. Grabe, leave daw ako, bro. Napalibin ako, bro. Bro, nakita mo, bro, paano daw ako tanggalin sa FYP? Grabe. Gosh, yung ano siya guys, yung ano guys. Uy, thank you Ate Jo. Andito na si Ate Jo sa akin bro. Yun sa iyo bro. Bro, Thank you po. Pumunta sa'yo yung gifter ko. Tingnan ko lang, guys. Thank you Ate Jo sa... Basta di mong 500k, ma-50k unya. Alo, grabe. Grabe naman, guys. Uy, thank you, Ate Jo, sa Thank you Tepi Lini. And thank you Ate Ann. Thank you po. Mag-aate ako sa inyo lahat guys. Kasi bata pa ako guys. I'm older than you. Yeah, you're older than 13 me. days. 13 days. Like, Si how Lai, old are you ate, daw? bro. Lai? Sabi ng comment section Lai. Hey, thank you Laylove. How old are you daw? Sabi ng comment section. Thank you Ate Laylove. Guys, 19 na siya 19, guys. Siya yung ate, guys. 2007. Sa 7 na siya guys. So ano lang guys, yung ano lang ka lang. Like sunod lang sila. So pwede lang yan guys. Diba? Apila niya si Mas. Cancel daw Aaron. Oh, million jud ni Celos. Oh, Demir Kayos Luwage. Oh, kay Aaron na tayo. Oh, sa akin na kayo.
Inaakit mo yung viewers ko ah. Di ah. Binabasa ko na comments nila. Thank you, Ate po. Jo. Sa hat, thank you po sa cute na na Little Crown. Siya pala si El na crush niya, na friend niya dito sa TikTok. Oh, gi-mention mo daw sa live. Mag-busy na lang sila. Mag-busy na lang daw kayo bro, sabi nila bro. Wag guys, magbasa tayo ng comments guys. Dito kayo guys. Ate Guys, Katik not daw po. fair. Not fair, guys. Come on, guys. Bali na lang ako kay Pudong, I promise. Di na ko kaya mag-pause guys. Makapikit ko guys. Good night, Davra Boy. 1:29 AM na po dito. Oh, good night, Zai. Good night po sa iyo. Good morning dyan, Zai. Good night, Zai. God bless po. Sana mag-join ka pa sa live ko. Ha? Ah, Ako na live. Unang utana akong kung ano, akong iksono. Mabulo na sila eh. 502.8 na lang ganina kay 500. Nabuang. Thank you, Minus Tepi. 200. Kung siya, Aaron. Lai, Ay, fan nadali daw si ako manghod Lovely, sa imo, bro. Lai. Fan daw ako manghod sa imo. Ay, really? Oo daw. Ano gusto yung manghod? Si Brel. Ah, si Brel na, si Gon? Si Pana. Oh, fake love si Aaron, guys. Kasi gusto nyo, guys. Na, ano lang, guys. Okay, follow. Gusto daw ko nila. Oo, nakuta na siya, bro. Muna, Sa live? Aaron niya. Gusto niya. Ipalive na daw ako nila. Uy, wag Ay, live, wag napalive, live. guys. Ayaw, guys. Mahart si Aaron, Grabe mo guys. guys, uy. Ako na lang, paubayan ako, bro. Paubayan ako, bro. Paubayan Bro, ako. mag-live magagi mo, bro. Si Rook, man ka. Dili, bro. Mag-watch ko sa inyo live, bro. Gusto ko kilikon, bro. Match na, bro. Sige, Come on, guys. Sige, bro. guys. Sige, guys. Mag-ano mo natin sa kanila, guys. Dako kay battery ang ano bro no, ang iPhone 17 Pro Max bro no? Yeah, 17 Pro Max ka? Dili mo bo kay mag-aso kanina. Di mo dahil. 15 Pro Max. Mm-hmm. Buwan, shout out po kay Daniel Padilla. Shout out Daniel Padilla. Thank you, thank you, thank you. Lay na lang mi oy Elijah. Lay na lang daw sila Elijah. Elijah. E man to guys, di ba to L? Kunwari tumatawa, kinikilig na pala. Oh, thank you sa cute. Oh. Thank you sa good job. Oh, thank you Tepi Lemmy sa flowers na may lollipop. Thank you po Leilov sa Mishka Bear. Nako'y napansin mo, nawala Thank you, akong mga Mishka Bear. gifts, boy. Nawala akong mga gifts. Thank you sa Mishka Bear. Nawala akong mga gifts. Nawala akong viewers. Nawala akong Sayang jersey, bawi ang followers mamaya. Uy. Zero ko. Ano sa exam, magay ka. Tor, gabi naman. Grabe naman, over naman sa Vacoch. Over the Vacoch naman talaga siya. Over na botch. Over na po, chatch. Asa kitang over the back ko doon? Asa kitang to? Over volleyball. Violation. Yapon. Over the Vacoch. Uy, thank you, Arkin Trick sa Galaxy. Ano dyan si Kuya Arkin? Hi Kuya Arkin. Like, what about Hi, him? Kuya Arkin. Age doesn't Famous matter pa to daw. si- Guys, 19 lang ako, guys. Thank you, Ate Jo, sa Oo, Galaxy. sabi niya, Arkin, sabi niya guys, ano na siya guys, 19 na siya guys, so pwede ba yan guys? Gabi Ay, yun lang naman, pagkaintindi ko guys ha, pero hindi yun, basta hindi yun ginamin niya guys. Delete si Aaron. Sige guys, tanggalin nyo na lang ako guys. It's okay. Ano yung song for today? Ano yung song for today? Ayun, nawala. Uy, thank you, Tepi Lemi sa octopus sa akong ulo. Oh, yeah! Guys, Kung again. saan ka masaya doon ka na kami nasaktan. Uy! Uy, guys. Grabe naman, guys. Bakit kayo masaktan, Uy, guys? thank you, Kimchi sa hand heart. Like, I'm just going live with my friend, guys. Song for today, Come on. sino nga ba siya sa puso mo? Ooh. Thank you Song po. for the... Boy, ang song for the day, like, Jealous by Nick Kamusta? Jonas. May bitaw talaga lahat. May saltik. Wala akong saltik, guys. Ikaw, wala? Thank you, Ate Jo. Thank you. Hatagi og privacy po dong. Uy, spam sila sa akin, bro. Hatagi og privacy. Wait lang, guys. Mag-ilay sa ato sila, guys. Kay friend, best friend, ni Aaron, guys, na ako. Ay, Lai. Pwede interview ka, Lai, guys. Ask yung question, guys, ba yun? Ask for Lai, guys. Okay, comment, guys. Na pwede ko i-ask sa kanya, guys. Video greet po. Video greet, video.
Happy birthday sa mo, 18 yung birthday. Nice kayo na siya nga birthday. Enjoy ko na yung birthday, anak. Kaya kukuha na siya nga birthday. Thank you, Lilam, sa kwan. Sa heart. Salamat kayo. Uy, thank you, Ate Kimchi, sa Lalo Community nga, eh. Shades. Thank you. Para lang me at di ang tawagan. Uy, grabe. Ano guys, mag-ask kayo guys. Anong pwede ko i-ask kay Lai guys? Oh, di ba? Gusto niya i-ask siya guys. Ask kayo guys. Tara guys. Ano? Ilang days tayo daw kayo magkakakilala ni Aaron? Oo, thank you sa... Ikaw mag-answer thank you sa ako. butterfly. Oo. Ako mag-answer. Oh, Ikaw ako. Si Lai daw, si Lai. Ginag-question Ah, niya. sige, sila. Last week ba nata siya nag-follow? So like, ito nag-start. Oh my gosh, guys! So, hindi pa talaga sila friend-friend, guys. So, yung pag-follow, guys, may meaning. Yung follow mo, Aaron, may feelings ba yun? Oh, may intentions. Oy, answer daw, Aaron. Ano sa'yo question? Yung pag-follow mo, Aaron, may feelings ba yun or may anong intentions meron dun? Oh. Kuhan lang, guys. As friends. Nakita ko lang siya sa Ay, live, guys. kaya add friend ang nakalagay sa Facebook, bro, no? Sa follow naman sa kuhan sa TikTok. Oh, okay. Nakita ko lang siya nag-live, guys. It's true, it's Yes. true. Yeah, true. More question, guys. Rodeline, thank you po sa call for the tea. Oh, thank you po sa... Reading fake comments. Wala na Video. lagi yung mga hatin. Mustache. Wala ko Libot yung baso. Kilig ng tawon. Sakit ng dawaton. Sakit. Kilig ng tawon. Sakit dawaton daw. Sure. Grabe na po. Guys, comment guys. New phone po dong. Hindi po. Ay, New yan, guys. Huwag kayo maniwala nyo. Gachat ba mo, Aero, ay, Lai daw. Lai. Gachat ba daw mo, Lai?